से निमंते प्रभु नाम धन्यवाद हो। अनेक दिन असुस्थता पर आपण मानक मध्य आसवा निमंते प्रभु मो जीवन में एक सुजोग से निमंते प्रभु नाम धन्यवाद करे एवं आज समस्त समय सुजोग गुड़िक निमंते मो विशेष संक्षिप्त गोटे प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौचु सुंदर समय पाई सुजोग पाई तुम दया अनुग्रह पाई धन्यवाद दौचु प्रभु। आज सकाल आम जीवन में दीच तुम पाद पीठरे बसी तुम मुख निस्तृत वाक्य किसी विषय शिखा जानापी प्रभु आम तुम दया कर आम ज्ञान चक्षु खोली दियो परमेश्वर अंतःकरण समस्त कठिनता को दूर कर दियो प्रभु। तुम मुख निस्तृत वाक्य को बुझापी जानापी शिखापी तो अनुसार आपण जीवन को सजाड़ी पारिबा तुम दृष्टि आम मैंने जेपरी अनिंदनीय निर्दोष देखा जाऊ प्रभु आउ शेष दिन गुड़िक प्रभु तुम संतोषजनक कार्य कर निमंते दया कर। आज वाक्य गुड़िक दे प्रभु तुम्हें गौरव पाओ महिमा पाओ उपस्थित प्रत्येक को मो निज को तुमरी हस्तर समर्पण करी ए प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम धन्यवाद हो प्रभु का नाम गौरव हो। माने आज वाक्य मध्य किसी विषय शिखा जीवा। मोर आज विषय वस्तु हूँ ईश्वर नियम समूह। ईश्वर नियम समूह परमेश्वर सदा प्रभु आम को केते गुड़ी नियम देइछंती आ ए नियम अधीन रहिबा निमंते से आम को ए दिन गुड़िक शिक्षा देवा जाउछंती। आमने आज देखिबा जीवा प्रभु देइथिबा नियम गुड़िक कौन कौन अटे एवं से नियम गुड़िक से काहेकि देले एवं किपरि देले काहाकु देले एवं ए नियम गुड़िक आम जीवन निमंते मध्य अत्यंत जरूरी अटे एवं ए गुड़िक जानिबा द्वारा आमने ता अनुसार चली परिबा अपना अपना जीवन को सजाड़ी परिबा एवं ईश्वर दृष्टि रे आमे माने उत्तम हे परिबा। आमे देखिबा ए नियम समूह कौन अटे मु या विषय आपण मानको केतोटी नियम विषय जानिबा पई जाउची। आज हम मानकर समय मध्य रे माको सब संक्षिप्त रे कहिबा पई जीवी कारण बहुत बड़ बड़ विषय गुड़िक तथापि प्रभु मानको अनुग्रह करंतु हम माने वाक्यांश मध्यरु किछि विषय शिखिबा। प्रथमे देखिबा गीत संहिता तार 89 रो 3 पद एठी लिखा जाए आम्भे आपणा मनोनीत लोक संगे नियम करियछु। आम्भे आपणा दास दाऊद संगे शपथ करियछु। आम्भे आपणा मनोनीत लोक संगे नियम करियछु। ईश्वर आपणार नियम सब लोकंको देई नथांती से तांकर मनोनीत लोक मानक निकट रे ही केवल तांकर नियम गुड़िक उपस्थापन करछंती एवं तांकर नियम गुड़िक से मानक ही से देइछंती। तेबे ए मनोनीत लोक मानक संगमरे से करिथिबा नियम समूह आम माने देखिबा पई जिबा। प्रथम नियम देखिबा लवणर नियम। प्रथम नियम होची लवणर नियम ता आपण माने पाई परिबे गणना पुस्तक तार 18 अध्याय 19 पद। गणना पुस्तक तार 18 अध्याय 19 पद एठी लिखा जाए इस्राएल संतानगण जे समस्त वस्तु पवित्र करी उत्तोलनीय उपहार रूपे सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य उत्सर्ग करती से सकल आम्भे अनंतकालीन अधिकारार्थे तुम्भको और तुम्भ सहित तुम्भ पुत्रगण को और तुम्भ कन्यागण को देलु। तुम्भ और तुम्भ संगे तुम्भ वंश पक्षरे यह सदाप्रभुଙ୍କ साक्षातरे अनंतकालीन लवणर नियम अटे। अनंतकालीन लवणर नियम अटे। ए लवणर नियम परमेश्वर तांकर मनोनीत लोकंको देइछंती। ए काहाकु देइछंती से होउछंती हारण जाजक। हारण जाजकंको ए सकल विषय गुडिक आपण माने 18 अध्याय जदि टोटल पढिबे 17 अध्याय 18 अध्याय एथरे स्पष्ट भाବରେ ସମସ୍ତ विषय उल्लेख करा जाइछि किंतु माको आपण मानक निकट रे संक्षिप्त रे रखिया पई जाउछि। हारण जाजक को जेतेबेले से मनोनीत कले तांकर समागम तंबुर सेवा कार्य निमंते से सेते बेले तांको कोनोसी अधिकार देले नाही एपरि कि भूमि रो अधिकार देले नाही खाद्य शस्य रो अधिकार देले नाही पशुपालन रो अधिकार देले नाही। जीवन तमाम से माने जो सेवा कार्य करिवे तारो प्रतिबदल रे परमेश्वर जागतिक कोनोसी अधिकार तांको देइ नथिले किंतु से कोन अधिकार देले ताहा 19 पदर लिखा जाए इस्राएल संतानगण जे समस्त वस्तु पवित्र करी
ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦେଲୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯାହା କିଛି ଉପହାର ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଆଣିକି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେ ସକଳ ବିଷୟ ସେ କଣ କରିବେ ନା ହରଣ ଯାଜକଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ବଂଶଧରକୁ ସେ ଦେବେ। ଏହା ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିୟମର ନାମ ହେଲା ଲବଣର ନିୟମ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି 20, 21, 22 ପଦ ଗୁଡିକ ପଢିବେ, ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ତୁମର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ, କାରଣ ତୁମ ଅଧିକାରରେ ଆମେ ପଡିଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଟୁ। ଆମର ଯାହା କିଛି ସେ ସକଳ ତୁମର। ଯେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି ସକଳ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଆମର, ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଆମର, ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସକଳ ହଉଛି ଆମର, ଆଉ ଆମର ଯାହା ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦେଲୁ। ହରଣ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଏହି ନିୟମଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେ ହରଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବା, ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତମେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନୁସରଣ କର, ବାକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ। ସକଳ ବିଷୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବାକି ସକଳ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସକଳ ହଉଛି ହରଣଙ୍କର। ଏହା ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ହରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିୟମର ନାମ ହେଲା ଲବଣର ନିୟମ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟର ଅନେକ ନିଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଏ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ନିକଟକୁ ଯିବା, ତାହା ହଉଛି ଶାନ୍ତିକର ନିୟମ। ଏଇ ଶାନ୍ତିକର ନିୟମ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଦେଖିବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ କୁହ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଶାନ୍ତିକର ନିୟମ ଦେଲୁ। ଶାନ୍ତିକର ନିୟମ ସେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏ ହଉଛନ୍ତି ପିନିହସ। ପିନିହସ ହଉଛନ୍ତି ହରଣଙ୍କର ନାତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ଶାନ୍ତିକର ସେ ନିୟମ ଯୋଉ ଦେଲେ, ଆ ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଘଟଣାବଳୀ ରହିଛି। ଏ ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। 25 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେତେବେଳେ ସିଟିମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋୟାବୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବା ମୋୟାବୀୟ କନ୍ୟାଗଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଏହି ମୋୟାବୀୟ କନ୍ୟା ମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେବତା ଗଣଙ୍କର ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଏ ଲୋକମାନେ କନ୍ୟାଗଣକୁ ତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡିକି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଏମାନେ ତାହା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରନ୍ତି କଣ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାହା ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାର ସମ୍ମୁଖରେ ବଳିଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରିକି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ବା ଭୁଲିଗଲେ। ଏହି ହେତୁରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି 5, 6, 7 ଏଇ ପଦ ଗୁଡିକ ପଢିବେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ହେଇଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖରେ ବଧ କରି ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଅ। ମୂଷା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କି ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଏଠି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।
जहाँ आपण माने 6 7 8 9 पद गुड़िक पढ़िले जानी पारिबे। एठी कोन करूची लोक माने समस्ते मो पढ़ुची 6 पद एथिरे देख इस्राएल संतान गण मध्यरु जणे मूसांकर साक्षातरे ओ इस्राएल संतान गणर समस्त मंडली साक्षातरे आपणा ज्ञाति मानक निकटकू एक मिदियोनिया स्त्री के आनिला जेतेबेले लोक माने समागम तंबू निकटरे रोदन करुथिले। तेबे हारोन जाजकर पुत्र इलियासर पुत्र पिनिहस ताहा देखि मंडली मध्यरु उठी हातरे एक वर्षा नेले। पुणी से इस्राएलीय सही पुरुषर पछे पछे तंबू भितरे प्रवेश करी सही 2 जन को अर्थात सही इस्राएलीय पुरुष को और सही स्त्री रो पेट को भूसी पकाइले। तहिरे इस्राएल संतान गण ठारो मारी निवृत्त हैला। देखंतु एठी गोटी घटना घटला जेहेतु परमेश्वर मना करिसंती कि तमे माने एई मोयाबे लोक बा मिदियानी लोक बा सेटिमरे बास करथिबा समय रे अन्य विजातीय लोक मानक मध्य रे तो माने कोनोसी संपर्क रखिबो नाही। आ एभली एक आदेश मध्य प्रभु दैछंती कि समानको सूर्य सम्मुख रे मारी के टंगई देबा निमंते ए सबु सत्वे मध्य इस्राएलीय पुरुष जणे तांको खातिर कले नाही, परमेश्वर प्रति भय कले नाही किंबा ए आदेश प्रति मध्य से भ्रुक्षेप कले नाही। समग्र मंडली समागम तंबू सम्मुख रे रोदन करुवा समय रे ए मूसांकर सम्मुख रे मंडलीर सम्मुख रे समग्र वंशर सम्मुख रे बाहरी गले हीरो परे कौन गले जणे मिदियोनिया स्त्री को नेगिरी आसली तांको धरिकी तंबू मध्य रे प्रवेश करुछंती एवं से ता सहित व्यभिचार करबा पई जाउछंती। एहा समग्र मंडली सम्मुख रे एक दुखद घटना थिला एवं अत्यंत भयंकर विषय थिला। ईश्वरंकर उपस्थिति थिला, लोक मानकर उपस्थिति थिला, मूसांकर उपस्थिति थिला। ए समस्त घटना देखिबा परे कोन होची हारूनकर नाती पिनिहस एहा देखि से सह करि पाले नाही। लेखा जाए परमेश्वर जो अंतर्जल रे जोड़ुथिले क्रोध रे समान अंतर्जला पिनिहस को भीतर आसला और से कौन कले ना हाथ रे गोटे बर्छा धरिके से लोकर पछे पछे गले से तंबू मध्य रे प्रवेश कले 2 जन को बर्छा मारिकी मारी देला परे से फेरिकी आसुचंदी। एठी लिखा जाउची 9 पद रे तथापि 24,000 लोक एही मारी रे मले तथापि ईश्वरंकर क्रोध शांत हैला नाही। से 24,000 लोकन को से समय रे मारी देले। तथापि 10 पद लिखा जाए अनंतर सदा प्रभु मूसा को कहले हारून याजकर पुत्र इलियासर पुत्र पिनिहस लोकमानंक प्रति आंब अंतर्जल प्रकाश करी इस्राएल संतान गण ठारो आंबर क्रोध फेराई अछि। देखंतु ईश्वरंकर क्रोध मनुष्य मानक निकट रे उपस्थित होईची। आमाने जानो ईश्वरंको क्रोधर सम्मुख रे की ठिया होई पारे किंतु पिनिहस कौन कले ईश्वरंकर क्रोधर सम्मुख रे आसिले एवं से आसिके गोटे शांतिर विषय स्थापन करुछंती। कौन करुछंती समान ईश्वरंकर मन को जानुछंती। ईश्वर कौन चाहंती ताहा से बुझुछंती तही अनुसार से कार्य करुछंती। 2 जन लोकंकर कार्य देखंतु 2 जन जक इस्राएलीय लोक जणे ईश्वरंकर विरुद्ध रे पाप कार्य करथुवा बेले आउ जणे ईश्वरंकर मन को जानी ईश्वरंकर कार्य को जानी तांको किपरि संतुष्ट करा जाई परिबो, क्रोधरु किपरि तांको क्षांत करा जाई परिबो, क्रोधरु किपरि तांको फेरे आनी दिया जाई परिबो से दिगरे कार्य करुछंती। परमेश्वरंकर संतुष्ट हैला पिनिहसंको उपरे। से कोन कले देखो एटी लिखा जाउचे तहिरे आंबे आपणा अंतर्जल रे इस्राएल संतान गुड को निश्चेष रूपे संहार कलु नाही। ता अर्थ 24,000 लोकन को मारिबा परे मध्य परमेश्वर चाहुथिले आउरी समग्र इस्राएल को मारदबा निमंते किंतु से कोन कहउचंती आमे निश्चेष रूपे संहार कलु नाही केवल पिनिहसंकर कार्यटी द्वारा। सेति पई से 12 पद रे कहउचंती ए हेतु तुम्बे कुह देखो आंबे ताहा को अपना शांति करो नियम देलु। आपण माने जानंती प्रभु कोन चाहंती तुमे माने शांति रे वास करो, तुमे माने कोन करो ईश्वरंकर शांतिर अधिकारी हो। प्रभु कहले मु अपना शांति तो मान को दउछन। शांति कारक लोके धन्य अनेक गुडी वाक्य आपण माने जानंती। एठी से कोन कले
समग्र इस्राएल मध्य किपरि शांति फेरी आसिबो, ईश्वरंकर क्रोध किपरि क्षांत हेबो एवं परमेश्वर किपरि एई महासंहार लोक मानकु रक्षा करि देई पारिबे, ए दिगरे ईश्वरंकर मन जानी से कार्य गोटे करिसेंती। सेथि पई परमेश्वर तांको कोन कले, शांतिकर नियम देले। ए शांतिकर नियम आम समस्त जरूरी अटे। आम मैंने दिन गुड़ाक ईश्वर को मन को जाना चेष्टा करूँ, ईश्वर को इच्छा जाना चेष्टा करूँ, ईश्वर को योजना जाना चेष्टा करूँ। आगामी दिन गुड़ाक आमर निमंते, आमर जगत निमंते, आमर संतान संतति मानक निमंते, ये पृथ्वी निमंते भयंकर होगी। आपण मैंने जानती प्रभु यीशु ख्रीष्टर आगमन सन्निकट अत्यंत भयंकर विषय गुड़िक घटिया जाऊँगी। मात्र प्रभु मानक ये शांतिकर नियम बुझा निमंते साहाय्य करंतु, जेपरी आम मैंने समस्ते यार अंशी हो पारिबा, प्रभुंकर क्रोध क्षांत करि परिबा एवं अनेक लोकंको मृत्यु रक्षा करि परिबा। प्रभु आम मानक साहाय्य करंतु ए नियम गुड़िक बुझा निमंते। आमे तृतीय नियम निकट को जीवा। तृतीय नियम होची मेघधनुर नियम। ता आपण माने पाई परिबे आदि पुस्तक तार 9 अध्याय तार 10 रु 16 पद पर्यंत। आदि पुस्तक तार 9 अध्याय तार 10 रु 16 पद पर्यंत समस्त पढ़िबा समय सापेक्ष अटे। मु संक्षिप्त रे कहिया पई जाउची। मेघधनुर नियम देखंतु आदि पुस्तक 9 अध्याय रे आमाने नोहंकर विषय देखिया पई परिबा। नोहंकर जल प्लावनर परवर्ती विषय। नोहंकर जल प्लावन पर समग्र पृथ्वी जितेबाला ध्वंस हो जाइए, ता परवर्ती समय ईश्वर दुख करुचंती एवं ईश्वर गुण कहउचंती ना आमे आउ एभली जल प्लावन द्वारा जगत को नष्ट करबा नाही। 10 पदरे देखंतु लिखा जाइए, अर्थात जहाजर बहिर्गत ग्राम्य और वन्य पशु और पक्षी प्रभृति पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी सहित आंभे आपड़ा नियम स्थिर करूछु। समग्र जगतर प्राणी मानक विषय एठी लिखा जाउची, मांस विशिष्ट जेते प्राणी अछंती समस्त निकट रे से गोटे नियम स्थिर कले। 11 पद लिखा जाउची, आम्भे तुम मानक सहित एई नियम स्थिर करिवो, समस्त प्राणी जल प्लावन द्वारा आउ उच्छिन्न हेबे नाही, पुणी पृथ्वी के विनाश करिबा पाई आउ जल प्लावन हेबो नाही। एई जल प्लावन को अटकाइबा निमंते बा आउ जल प्लावन द्वारा पृथ्वी को विनाश न करबा निमंते परमेश्वर मांस विशिष्ट सकल प्राणी मानक निकट रे गोटे नियम स्थिर करिसेंती, ताहा होची मेघधनुर नियम। आपण जदि टोटल पढ़िबे बहुत सुंदर भाव एठी लिखा जाउची। 12 पदरे पुनश्च परमेश्वर कहिले, आम्भे तुम मानक सहित और तुम मानक संगी समस्त प्राणी वर्ग सहित पुरुषानुक्रमे अनंत काल जाए जो नियम स्थिर कलु, तहिर चिन्ह एही आम्भे मेघरे आपणा धनु स्थापन करूछु, ताहा पृथ्वी सहित आंभ नियमर चिन्ह हेबो। मेघ धनु गोटे मेघरे से स्थापन कले, जहाको आमे माने आमानकर भाषा रे इंद्रधनु बोली कहू। वर्षा छाड़ी गला परे आमे एठी गोटे आकाश रे इंद्रधनु देखुछु। ए इंद्रधनु होची ईश्वरंकर पृथ्वी सहित मांस विशिष्ट सकल प्राणी मानक सहित करा जाइथिबा एक नियमर चिन्ह अटे। एई चिन्ह आम माने देखिले जानिबु जे आउ वर्षा हेबो नाही बा पृथ्वी रे आउ अधिक जल प्लावन हेबो नाही। एई धनु परमेश्वर गोटे चिन्ह स्वरूपे स्थापन करि अछंती, जहा कि आउ जल प्लावन न हेबार चिन्ह अटे। एही मेघधनु परमेश्वर एथि पई देले जेपरि कि पृथ्वी आउ जल प्लावन द्वारा विनष्ट न हुए। किंतु आमे माने शेष समय रे थिबा लोक माने अटो आम मानक निमंते पृथ्वी मध्य विनष्ट हेबा पई जाउ अछि। गोटे सुंदर विषय अटे कि आउ से जल प्लावन द्वारा पृथ्वी को विनष्ट न करी अग्नि रे विनष्ट करिबा पई जाउछंती। एई पृथ्वी एई जगत अग्नि निमंत रक्षा करा जाई अछि, आउ जल द्वारा नहीं। जल द्वारा से प्रथम नष्ट करथिले, तेणु आउ जल द्वारा करिबे नाही बोली से एक मेघधनु स्थापन कले। एवं एई मेघधनु आम मानको कोन कराउची, एक चिन्ह दउची जे परमेश्वर मनुष्य प्रति करिथिबा नियम अटे। मेघधनु देखिले आपण माने जानिबे, स्मरण करिबे, ईश्वर मध्य मेघधनु देखिले स्मरण करिबे। एक स्मरणर चिन्ह अटे कोन, मेघधनु बा इंद्रधनु, जहाँ परमेश्वर सकल जगत रे वास करुथिबा निश्वास प्रश्वासधारी सकल प्राणी मानक निमंते एक चिन्ह अटे जे आमे आउ जल प्लावन द्वारा
पृथ्वी को विनष्ट करिबु नाही। यह होची मेघधनुर चिन्ह अटे। आमने तृतीय सरला माने चतुर्थ नियम आड़ को जीवा ता आपण माने पाई परिबे पर्वत रे स्थापित नियम। पर्वत रे स्थापित नियम आपण माने देखंतु द्वितीय विवरणी तार 5 रो 2 एवं 3 पद। द्वितीय विवरणी तार 5 रो 2 एवं 3 पद एटले का जाउचे सदा प्रभु आम मानक परमेश्वर होरेबरे आम मानक सहित गोटे नियम कले। सदा प्रभु आम मानक पूर्व पुरुष मानक सहित से नियम कले नाही, मात्र आज एही स्थान रे जीवित अटुचे आम्भे माने आम्भ समस्तଙ୍କ सहित ताहा कले। होरेब पर्वत उपरे परमेश्वर गोटे नियम देई अछंती लोक मानक निमंते। एक पदरे गोटे बहुत सुंदर विषय लिखा जाए। तहु मूसा समस्त इस्राएल लोक मानक डाकी कहले, हे इस्राएल मु तुम मानक शिक्षार्थे और रक्षार्थे और पालनार्थे आज तुम मानक कर्ण गोचर रे जो सब विधि और शासन कहूची तहिरे मनोजोग कर। देखंतु ए नियम परमेश्वर काहेकि देले लिखा जाउची शिक्षार्थे रक्षार्थे और पालनार्थे। शिखिबा पई ताको धरी रखिबा पई एवं ताको पालन करिबा निमंते परमेश्वर ए सकल नियम गुड़िक देई अछंती। तेबे होरेब पर्वत रे परमेश्वर जो नियम देले से नियमटी माने कोन ताहा देखिबा पई छिबा। आपण माने तळु तळु पढले समस्त विषय जानि परिबे। या 5 रो 5 अध्याय रो 9 अध्याय पर्यंत लिखा जाइछि। समस्त गुड़िक पठन जोगे नुहे, मात्र आमे को संक्षिप्त रे आलोचना करिबा। एई पर्वत उपरे परमेश्वर कोन करिसंती मूसांग द्वारा 10 आज्ञा दउछंती। 10 आज्ञा दउछंती एवं ए 10टी आज्ञा रे परमेश्वर भिन्न भिन्न विषय गुड़िक उल्लेख करिसंती। आपण माने जानंती से 10 आज्ञा मता कहबी नहीं, मात्र एई 10 आज्ञा देबा परे आपण माने टिके देखिबे 9 अध्याय तार 15 पद। 9 अध्याय 15 पद रे लिखा जाए, तहिरे मु फेरी पर्वत तळको आसिली आउ पर्वत अग्नि रे जळुथिला आउ नियमर सही 2 प्रस्तर फलक मोर 2 हस्तर थिला। मूसा कहउछंती नियमर सही 2 प्रस्तर फलक मोर 2 हस्तर थिला। एई प्रस्तर फलक दीटा परमेश्वर निजे प्रस्तुत करथिले एवं सेथिरे जो 10 आज्ञा से लिखिचंती से लेखनी परमेश्वर को निज हस्तकृत थिला। एवं एई 10टी आज्ञा से पृथ्वी रे वास करुथुवा तांकर मनोनीत इस्राएल लोक माननको देइथिले। एई 10टी आज्ञा रो अधीन रे रहिबा निमंते से मनुष्य मानको शिक्षा दउथिले, शिखिबा पई रक्षा करिबा पई पालन करिबा निमंते से देले। मात्र आपण माने जानंती मूसा पर्वत रे थिबा समय रे एवं पर्वत रो ओल्हेबा भितरे 40 दिन रो समय लागि गला। लोकंकर अधैर्य हे गेले। पर्वत तळे थिबा हरण को अधीन रे थिबा इस्राएल लोक माने अधैर्य हे गेले एवं समान कोन कले सदा प्रभु परमेश्वरंकर प्रतिकूल रे जाई गोटे बाछुरी निर्माण करी तार सेवा उपासना आराधना करिबा पई आरंभ कर दिले। लोक माने ता सम्मुख रे आनंद कले, भोजन पान कले एवं नृत्य कले। या पर्वत ऊपर थिबा परमेश्वर जानिले एवं सेथिरे तांकर क्रोध प्रज्वलित होला। आपण माने जानंती सेई नियमर प्रस्तर फलक 2टी प्रभु ए मूसा जा कहउछंती मो हस्तर धरि गिरी आसुची बोली से 2टा को से विरक्त होइकी भांगी देले। देखंतु परमेश्वर आमको 10टी नियम दैछंती। से 10टी नियम रे गोटी नियम भी आज पर्यंत माने शांति रे क्लियर रे एवं परमेश्वर को भय करी पालन करिबा पर्यंत सक्षम हे पारि ना। 10टी नियम एवं सबुठारु सहज सरल कहले अपना पिता माता को समादर कर ताहा मध्य वर्तमान पर्यंत जगतर लोक मानक निकट रे संभव हो पारला नाही। कोनोसी गोटी नियम भी आमाने ईश्वर को संतुष्ट कला परि पालन करिबा पई सक्षम हे ना हो। सक्षम ही ना हो। आपण माने जति कहिबे हम माने नर हत्या करि ना हो ता अर्थ या आज्ञा हम पालन करिचु ता भूल अटे, ता मध्य भूल अटे। प्रभु आमान को सहाय्य करंतु ए नियम गुड़िक बुझिबा निमंते आमान को रक्षार्थे पालनार्थे शिक्षार्थे जो नियम गुड़िक से देइछंती ताको आमाने शिखिबा आ रक्षा करिबा आ ताको पालन करिबा। आमाने आगो बढ़िबा। आमाने देखिबा पंचम नियम। पंचम नियम होची नूतन नियम। ता आपण माने पाई परिबे प्रथम करंथियो तार
11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର ସେତେ ଥର ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ସମୟରେ ପଠନ କରାଯାଉଥିବା ପଦଟି ଅଟେ। ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ସମୟରେ ପଠନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ନୂତନ ନିୟମ। ଏଇ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବାଇବେଲରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନୂତନ ନିୟମ। ପୁରାତନ ନିୟମ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନ ଗୁଡାକରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସାଧୁକୀ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ମୂଷାଙ୍କ ଲିଖିତ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଅଟେ। ଏଇ 2ଟି ପୁସ୍ତକ କେବଳ ସେମାନେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ରକ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବାକି ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପୁରାତନ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ପୁରାତନ ଏବଂ ଏଇ ନୂତନ ବିଷୟ, ନୂତନ ନିୟମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ ପାଇବେ, ଶୂନ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପାଇବେ। ଏହା 400 ବର୍ଷର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମା ମଝିରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ରହିଗଲେ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ବିଧି ବିଧାନ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ପିରିୟଡ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନଟି 400 ବର୍ଷର ବ୍ଲାଙ୍କ ପିରିୟଡ ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଯାହା ଆମେ ମାନେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛୁ ନୂତନ ନିୟମ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ସେ କାହିଁକି ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ? ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତର ଅଂଶୀ ହବୁ, ରକ୍ତର ଅଂଶୀ ହବ। ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଣା ଗଲୁ, ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲୁ, ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଲୁ। ସେ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଲା। ଏଇ ରକ୍ତ ଘେନି ଆମମାନେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ପରିଚୟ ଦବ କି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟୁ। ଏହି ରକ୍ତରେ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ନିଖୁନ୍ତ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପର ରକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ରକ୍ତରେ ସେ ଯୋଉ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଇ ନୂତନ ନିୟମର ଅଂଶୀ ଅଟୁ ଆମେମାନେ। ଆମମାନେ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ନୂତନ ନିୟମର ଅଂଶୀ ହେଲୁ ଯେ ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପାରୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଏହି ରକ୍ତ ଘେନି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆମମାନେ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରିବା, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ମୋୟାବର ନିୟମ। ମୋୟାବର ନିୟମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 29ର 1 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 29ର 1 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ତାହା ମୋୟାବ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିବାକୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେହି ନିୟମର କଥା ଏହି। ମୋୟାବ ଦେଶରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କଲେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଟିକେ ପଢିଲୁ, ମୋୟାବୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଏବଂ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ସେମାନେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନିୟମ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର? ଏ ମୋୟାବରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ,
ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାର ସେବା ଆରାଧନା କରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବ, ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ମାନ୍ୟ କରିବ। ମାତ୍ର ଏ ଲୋକମାନେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେତୋଟି ନିୟମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ନିୟମକୁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିଅଛନ୍ତି। ଏ ମୋୟାବର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋୟାବର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ, ଆରାଧନା କଲେ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ନିୟମର ଅଧୀନ ହବା ଶିଖୁ, ଆମେ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପାରୁ, ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମନା ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି 30 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଆଦେଶକୁ ବା ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶାପ ରହିବ। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖୁଛୁ, ଅଭିଶାପ ରଖୁଛୁ। ମନୋନୀତ କରିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମାନିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଯଦି ନ ମାନିବେ ଅଭିଶାପ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିଛୁ, କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଥାଉ। ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ସକଳକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଶେଷ ନିୟମକୁ ଯିବା, ତାହା ହଉଛି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁର ନିୟମ। ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁର ନିୟମ ତାହା ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପଦ। ଯୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 7-11 ପଦ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ତାହା ସେମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟରେ ତାହା ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିୟମ ଦେଲେ କି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମେ ମାନେ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ନିଜ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ। ପଡିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜିତ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଜିରିହର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଓ କିଣାନ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଅଧିକାରରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ କି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟକ ନିୟମ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକମାନେ, ବାଳିକାମାନେ, ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସୁନା ରୂପା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କିଛି ଦେଖିଲ ସବୁ କିଛି ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ବର୍ଜିତ ରୂପରେ ବିନାଶ କରିବ। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାର କଲେ, ନଗର ଅଧିକାର କଲେ। ନଗର ଅଧିକାର କରିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ କଣ କଲା? କିଛି ବିଷୟ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଲୋଭ କଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, କିଛି ରୂପା, ଆଉ କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ବାବିଲୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ବାବିଲୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ରୂପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, ଏତିକି ସେ ଲୋଭ କରିକି ନିଜ ତମ୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲା। ତମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳିକି ସେ ସବୁ ପୋତିକିରି ରଖିଲା। ବାକି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ କେହି ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଅୟ ନଗରକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ
ଏଇ ଅୟନଗରର ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବା ଛୋଟ ନଗର, ଏଇ ଛୋଟ ନଗରର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପିଠି କରି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇକି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୋଶୁଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକି ମୁହଁ ମାଡିକି ପଡିକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କଲି? 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଇସ୍ରାଏଲ ତ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ପିଠି କରି ଆସିଗଲେଣି। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ କେଣାନୀୟ ମାନେ ଏ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଜାଗାରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଝିଅ କହିଲେ, ଉଠ, ଏ କଣ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହୋଇ ପଡିଅଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହୋଇ ପଡିଅଛ? ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୋଷ କୋଉଠି? 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟକ ଯୋଉ ନିୟମ ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ସେମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବିଷୟ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଆସିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ଆଜି ଅୟନଗରକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିକି ଆସିଯାଇଅଛ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ମାନେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଠ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏକ ଏକ ଜଣ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଛାଣିଲା ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଆଖନ। ଏ ଆଖନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି ଆଣିକିରି ଲୁଚେଇକି ନିଜ ଘରେ ନିଜ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳି ତାକୁ ପୋତିକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ, ଆଖନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିନାଶ କଲେ। ଆଖନକୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ତମ୍ବୁକୁ, ତା ସହିତ ଏହି ସୁନା ରୂପା ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତକୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର କଠିନ ଅନ୍ତଃକରଣ, ନିଜର କଠିନ ମନ ଏବଂ ନିଜର ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ଵାରା କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ପାପ ଅନେକଙ୍କୁ ବିନାଶ ପଥରେ କଢେଇ ନେଉଛି, ଜଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ କଢେଇ ଆଣିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ এই ନିୟମ ଗୁଡିକ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନେ ଯଦି ବୁଝିବା ତ ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡି ପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବା। ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।